हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा 2023 OSSER जो RI अमीन वैकेंसी थिला तारी पर डिस्कस करवा। पिला माने वर्तमान व्यस्त हेले केवल RI पिला नुह जो मैंने रिसेंट देती फिजिकल फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड पिला से माने भी टिके व्यस्त अच्छा। तथापि मु पूरा लास्ट वीडियो मु कही जे ठक मानक विश्वास करनी, प्रोसेस पूरा स्मूथली चली आगू चलो। तो आज आम डिस्कस करवा RI 2023 से वैकेंसी उपर आउ तार स्टाटस आउ कौन सब प्रॉब्लम अच्छी जो कि गवर्नमेंट लेट करुच्ची किसी अपडेट दौनी से एग्जाम रिलेटेड। तो तारी पर डिस्कस करवा है। तो मैं प्रथम कहबी 2023 जो OSSER तरफ जो वैकेंसी आसला ताथे हाईलाइट वैकेंसी थिला दीटा कंबाइन एग्जाम। गोटे थिला फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आउ गोटे थिला RI अमीन ICDS सुपरवाइजर SFS। यही दीटा थिला हाईलाइट एग्जाम जोटा कि बहुत पिला अप्लाई करथिले है। गोटे 5.5 लाख रु अधिक आ गोटे थिला 4.5 लाख पाखापाखि थिला। तो ये दुटा हाईलाइट थिला जेहेतु एग्जाम आउ वर्तमान सुधा 2025 एप्रिल मास हो किंतु दुखर विषय ये दुटा वैकेंसी वर्तमान सुधा फिलअप भी होनी है। गोटे शेष स्टेज रे थिला बेले आ गोटे आरंभ भी होनी। तो आज आम केवल RI विषय जेहेतु डिस्कस करवा मुझे विषय कहबी। हाँ, ये जो आमर दीटा जो हाईलाइट दीटा एग्जाम थिला फास्ट होता कौटा ना आमर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर। तो ता एग्जामटा जेहेतु आगे होता गवर्नमेंट तार भी प्रोसेसटा सरी जाइए अल्प थिला प्रोसेस आ RI एग्जाम केवल प्रिलिम एग्जामटा होता। तो गवर्नमेंट चाहिए कौन करने ना जो फॉरेस्ट गार्ड सेटा आगे होता ता प्रोसेस भी शेष हवा को पूरा अल्प थिला। तो गवर्नमेंट चाहिए सहीटा को जिते जल्दी संभव कंप्लीट करदेव। किंतु जेहेतु बर्तमान ट्रेंड हो गलानी जे माने कौन किसी हौ न हो गोटे कोर्ट केस पकईदेवा आड़ू साड़ू गोटे स्ट्राइक करदेवा किसी प्रूफ थाऊ न थाऊ आउ से बाहर प्रोसेस डिले हो यहीटा वर्तमान ट्रेंड गोटे। तो गवर्नमेंट जेहेतु जितेबाला होल्ड करछि से पिला माने केस कर आउ से पिला मानकु उसकेया भी पिला अच्छा से माने सपोर्ट कर से हावर से पिला सब डेउंट। तो यही सब जिनस केतबे जेहेतु फास्ट एग्जाम जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम आगे होता तार प्रोसेस शेष करने गवर्नमेंट जो डिसीजन ने बेलू ये टिके आगे टे कंटा पकई दी। तो से टिके डिले होती किंतु बेसी डिले हम ना प्रोसेस आराम से क्लीयर हो किसी व्यस्त होनी। बाकी रहा RI जो अमीन एग्जामटा बर्तमान सुधा कहीं गवर्नमेंट अपडेट दौनी। गवर्नमेंट ये अपडेट दौनी कहीं जेहेतु दीटा जाक एग्जाम गोटे इयर वैकेंसी थिला तेणुक फास्ट सहीटा होता कौटा ना CRE 2टा CRE 4टा पछरे होता। तेणुक CRE 2टा जेहेतु गवर्नमेंट जदि स्मूथली कंप्लीट कर दे था प्रोसेसटा तापर RI जो अपडेटा निहाती भाव में सी तापर दे था किंतु सी वर्तमान कौन है प्रोसेस स्मूथली शेष करने को भाविला बेलू टिके असुविधार सामना कर गवर्नमेंट से सी कौन कर जो भावुला RI अपडेटा दब माने कौन आंसर कि रिगार्डिंग जो नोटिसटा दे था साइट्रे से जिनसटा सी बर्तमान टिके लेट कहीं सब जिनस जो CRE 2 रलियाटा सब क्लीयर हो गला तापर से CRE 4 कथा माने सब रेडी अच्छी तापर प्रोसेसटा से आगेब से डिले हो। जो मैंने भावुच मुझे मार्च मसरे किसी RI अपडेट आसोनी मार्च शेष पकड़ा किसी भी अपडेट ना एप्रिल जो RI अपडेट आसवा संभावना बहुत कम अच्छे मुझे कहूनी आसबनी बोली बहुत कम अच्छे कहीं फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर प्रोसेसटा जिते जाए क्लीयर न हो RI भितर पशब ना गवर्नमेंट कदापि कहीं कोर्ट केस जो घेरी अच्छी गवर्नमेंट बर्तमान से कोर्ट केस तो सेमती से सब जहाँ चलती गवर्नमेंट तो विन कर सन्देह ना किंतु
ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପିଲା ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘେରିକି ଅଛି। ଯଦି ଆର୍ଆଇ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର କୁଜିନେତା ଆଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଜାଲ ବିଛେଇବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ, ତେଣୁ ଅଳିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଳିଆରୁ ବାହାରିନି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘେରି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତିରେ ସ୍ଲୋ, ଆଉ ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ପିଲା କାହାକୁ ହେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାରିଦେବ, ତା ଅଳିଆ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ହାତ ମାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆର୍ଆଇଆର୍ରେ ଅପଡେଟ୍ଟା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନି। ଏବେ ବି ସେ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଏଥିରେ ହାତ ମାରିବ। କାହିଁକିନା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଏ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ମାନେ ପିଲା ହୋହାଲା ହେବା କଥା ହେବେ, ଅଳ୍ପ ହେଉ ବହୁତ ହେଉ। କିଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର କୁଜିନେତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ଦାମ ବି ନାହିଁ, କୁଜିନେତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କେଁ ଭଲ ହେଲେ କେଁ, ଭଲ ନହେଲେ କେଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କଲେ କେଁ, ପିଲାକୁ ହୋଲ୍ଡ ନ କଲେ କେଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ କେଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ନ କଲେ କେଁ। ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଟପିକ୍ ନାହିଁ, କାମ କ'ଣ ଏମିତି ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ହୋହାଲା ହେବା, ଘରେ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ବନେଇକି ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ରଖିଥିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋହାଲା ହେବୁ ତୁମେ ଯାଇକି ହାଏ ହାଏ କହିବ ଯାଇକି ଆମ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକି, ତାଙ୍କର ହେଲା ଏଇ କାମ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ OSSକି ଘେରିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ OSS ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ OSS ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। OSSରେ କ'ଣ ହେଲା, OSSକୁ ନେଇକି କେବେ ଦେଖୁଛ ସେ କୁଜିନେତା କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବାର? ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ OSS ସାମନାରେ, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅନନେସେସାରୀ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତ ମାନେ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିବ ସେ ଲୋକଟା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କିଛି ପୋଲିସ ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଗଲାଣି, ପୋଲିସ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲାରୁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଳିଆ ତ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଳିଆଟା ସରିଯାଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ଭିତରେ ପଶିବ। କେଙ୍କା ହେବ ନା, ତାକୁ ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆର୍ଆଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଆର୍ଆଇର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ତ ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଡିଲେ ହୁଏ ତୁମେ ଭାବିବ ତା'ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ କି ହିଁ ଆସିବ, କିଛି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବନି। ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ, ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯିବ। ପିଲା କିଛି ହୋହାଲା କରିବେ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭଲ ହେଲେ ହୋହାଲା କରିବେ, ଖରାପ ହେଲେ ହୋହାଲା କରିବେ, ମାନେ ହୋହାଲାଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ହୋହାଲାଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ହୋହାଲା ସିଏ ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର ତ ଖାଲି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ଆମେ ହୋହାଲା କେମିତି ହେବା, ଆମକୁ ଲୋକ ନୋଟିସ୍ କରିବେ କେମିତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ନେତା ହେବା ନା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ଭାବିକି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟାଏ କୁଜିନେତା ଭାବୁଛି, କୁଜିନେତାର ଡାହାଣ ହାତ କି ବାଁ ହାତ କି କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୋହାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆର୍ଆଇ ଅପଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନେ ହିଁ ଆଗ କେଁ କାଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ଆର୍ଆଇର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, ତାପରେ କେଁ କାଁରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ୟାଦର କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ CRE2 ଯେଉଁଟା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍ମୁଥଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯିବ। ଆଉ ଆର୍ଆଇର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, ଅପଡେଟ୍ଟା ଏଇ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଦେବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୁଜିନେତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ହୋହାଲା ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ୱେଟ୍ କର, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଆସିବ।